गाधेवाटा भारी लेट हो गलानी ये गाधुआ पाधुआ किसी है सबुदिन भाई आज भी लेट हो गाधुआटा पानी कैंप्रे ना तो पानी आने जाइए पिले मैंने किंतु पानी आसी पारनी तो से भाविलु एमती अपेक्षा कर ठीक हेनी तो गाधे पलि आसिलु गाधुआ पाधुआ करना जे साइड छाड़बार अच्छे साइड छाड़ी आ गए नुआ साइड की जबार अच्छी साइड की गले जना पड़ो कौन हम कौन ना प्रदीप आसार अच्छी से साइड रू प्रदीप आसिले गाड़ी नहीं आसिले बैक नहीं आसिले से साइड को मुझे जबार अच्छी बर्तमान गाधुआ पाधुआ सब शेष करदे गले रूम रे टिया पिया करदेना मुझे बाहर से साइड एपट साइड की बहुत दिन बर्तमान छाड़ी दूसरी बहुत दिन माने 10-15 दिन छाड़ी दूसरी छाड़देला किसी साइड किसी कम चलती से साइड रहा पड़ो से साइड रही से साइड मसे खंडे रहा पड़ो से साइड मसे रही पुणी एपट साइड को शिफ्ट हो तो जीवन बर्तमान बाहर की पलि आसलु बर्तमान अधा बाटे ठिया घाटी चढ़िकिना बर्तमान अधा हाथ ठिया मत नापी मुझे कहूली मत जन आस नापी मत आसिक नापी बाबू जनक आसपट साइड बर्तमान बाहर को अधा हाटे अच्छु बर्तमान बाहर को घाटी बर्तमान चढ़ुचु घाटी चढ़ी सारा पहुँचला जना पड़ो कौन हम बर्तमान मरुभूमि पहाड़ गोटे जीवु आपको देखेबू मस्त पहाड़ ना मस्त पहाड़ गोटे आस मरुभूमि पहाड़ आपको देखे बर्तमान उठुचु घाटी 1 नंबर गियर रु 2 नंबर को जमा जाऊना धीरे धीरे जावाक पड़ुची बहुत बड़ा घाटीटा तो धीरे धीरे जावाक पड़ुची कारण बहुत न्यारो देखिए जावाक पड़ुची गाड़ी रेस देले गाड़ी रेस घाटीटा भयंकर गाड़ी आपको घाटीटा देखो देखते केड़ा बड़ा घाटी केमती रोड जाइए ऊपर को देखी पारे पूरा से ऊपर को आमर से रोड छेड़ी एमती सीधा यही जगह तो एमती जी बुली जी बुली 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 से ऊपर को जी आप तो घाटी की देखिकी जावाक पड़ुची मात्र ऊपर को गले भ्यूटा मस्त देखा तलपटर भ्यूटा मस्त देखा ना कि प्रदीप एमती जगह मानक 150cc बाइक ठीक
डेली रनिंग होची ना हमरो पूरा सडन एस टर्निंग रे अछि गाड़ी चले टिके क्रिटिकल होची जगह तो से कौन करिया लागला मुंडरे लागी बोली हाउले हाउले तो सही ऊपर भी गाँ अच्छी से गाँव रे कि ना आमर गोटे टांकी बर्तमान कंप्लीट हो जाइए गला बेले आपन देखे स्कूटी जगह बढ़िया चढ़ियो ऑटोमेटिक गाड़ी ना मस्त चढ़ियो बर्तमान पूरा घाटीर ऊपर बर्तमान पलि आसु व्यू पूरा अलग प्रकार देखा सब छोट 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 देख ये क्रसर रु आमर गोड़ी एते मेंटल गोड़ी मेंटल सब ये क्रसर रु जाउ से ऊपर टावर जो देखा आपन को से जगह रे से गोटे बीएसएफ कैंप अच्छे से सीधा देखी गले आम टांकी से जगह रे तले आसलु भारी भय लगुला घाटी देखिए डेली जावा होते तो भय लगुनि आग भाया भय ना बर्तमान भय छाड़ी आने डेली जावा डेली जावा भय छाड़ी गला तो किसी से आग भाया लगुनि भारी भय लगे घाटी जावाई चढ़ाई कारण कौ समय किसी भी हो पारे तो ये कितु प्रैक्टिस हो गाड़ी तो किसी फरक पड़े एपट साइड देख व्यूटा मस्त व्यूटा एपट साइड खाली सीनेरी आपण मानक देखिले दूर देखे लगे जे ना आकाशटा लगी जाए पूरा पहाड़ मान को टांकी आप देख पारे से सीधा
ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ ନା ହେଉଛି ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା। ଏଠି ଆମର ହନ୍ତାଳଗୁଡ଼ା ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲାଣି, କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିନି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଖାଲି ଦିଆହେବ, ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ BSF କ୍ୟାମ୍ପଟା, ଏଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି BSF ମାନେ ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଲାମ ମୋ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କଦଳୀ ବଣ, ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ। ଏଇଟା ଅଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା BSF ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇଠି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ପଡ଼େ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବାର ଥିଲା, ବୁଝିଲ। ତ ମନା କଲେ, ସାର୍ ମନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇପାରିଲାନି।